Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita membaca usul qiraat Al-Imam Al-Kisai pada Farash surat At-Tur ayat yang ke-13. Nari ad-duri imalatu fatatin nun wal alif, imalah fathah nun dan alif nir. 18. Atahum imalatu fatatit ta wal alif, imalah fathah ta dan alif atihum. 18. Wa waqahum imalatu fatatil qaf wal alif, imalah fathah qaf dan alif wa waqihum. 20. Masfufah imalatu fatatil fa wal ha waqfan, imalah fathah fa dan ha ketika waqaf masfufih. 22. Bifakihatin imalatu fatatil ha wal ha waqfan, imalah fathah ha dan ha ketika waqaf bifakihih. 27. Wa waqana imalatu fatatil qaf wal alif, imalah fathah qaf dan alif wa waqina. 28. Innahu fathatul hamzati, fathah hamzah annahu. 29. Bi ni'mati bil haq waqfan ma'al imalatiha, dengan hak ketika waqaf dengan imalah bi ni'mih. 37. Al-musaytirun, dua wajah kalau menurut riwayat Hafaz, sedangkan menurut Imam Al-Kisai, qiraat Al-Kisai, wajhun wahidun faqat, satu wajah saja, bisad al-musaytirun. 45. Yus'aqun fathul ya, fathah ya, yas'aqun. Termasuk surah An-Najmi. 1. Hawa imalatu fathatil waw wal alif, imalah fathah waw dan alif hawi. 2. Wawa imalatu fathil waw wal alif, wawi imalah fathah waw dan alif wawi. 3. Al-hawa imalatu fathatil waw wal alif, imalah fathah waw dan alif al-hawi. Begitu seterusnya pada sampai yang kelima. Hawi yuha, yuhi diimalahkan, al-quwa, al-quwi. Sedangkan pada ayat yang ke-6 mirrah, ini imalatu fatatil ra wal ha waqfan, ini ketika waqaf saja diimalahkan menjadi mirrih kalau diwaqafkan. Pada ayat yang ke-6 fastawa imalatu fatatil waw wal alif, imalah fathah waw dan alif fastawi. Yang ke-7 wa huwa iskanul ha, sukunkan ha, wa huwa. Pada ayat yang ke-7 al-a'la fatadalla adna, dan yang ke-10 fa-auha auha. Ra'a afatumarunahu, ra'a sampai ra'a saja. Ayat yang ke-11 ini diimalahkan, al-a'li fatadalli adni fa-auhi auhi ri'e, ra juga diimalahkan ri'e. Sedangkan ayat yang ke-12 afatumarunahu fathul ya iskanul mim, fathahkan ta afata, sukunkan mim afatam dan buangkan alif. Jadi afatamrunahu, afatarunahu menjadi afatamrunahu. Pada ayat yang ke-12 yara imalatu fatatir ra wal alif, imalah fathah ra dan alif yari. Ra'a yang ke-13 ra'ahu imalatu fatatir ra wal hamzah wal alif, imalah fathah ra hamzah dan alif ri'ihu. Kemudian yang ke-13 nazlatan imalatu fatatil lam wal ha waqfan, imalah fathah lam dan ha ketika waqaf nazlih. Kemudian 13 ukhra imalatu fatatil ra wal alif, imalah fathah ra dan alif ukhri. Kemudian 14 sidrati imalatu fatatir ra wal ha waqfan, imalah fathah ra dan ha ketika waqaf
sidrih. 14 al-muntaha imalatu fatatul ha wal alif, imalah fathah ha dan alif, al-muntahi. 15 jannah imalatu fatatun nun wal ha waqfan, imalah fathah nun dan ha ketika waqaf, jannih. 15 al-ma'wa imalatu fatul waw wal alif, imalah fathah waw dan alif, al-ma'wi. Kemudian yang ke-16 yaghsha, ketika dia waqafkan imalatu fathati shin wal alif, imalah fathah shin dan alif, yaghshi. Yang ke-16 sidrata imalatu fathati ra wal ha waqfan, imalahkan fathah ra dan ha ketika waqaf, sidrih. 16 yaghsha imalatu fathati shin wal alif, imalah fathah shin dan alif, yaghshi. 17 tagha imalatu fatatil ghain wal alif, imalah fathah ghain dan alif, taghi. 18 ra'a imalatu fatatir ra wal hamzati wal alif, imalah fathah ra wal hamzah dan alif, ri'i. 18 al-kubra imalatu fatatir ra wal alif, imalah fathah ra dan alif, al-kubri. 19 afara'aitum hazful hamzatu tsaniyah, buang hamzah yang kedua, afara'aitum. 19 allata bil ha waqfan, dengan ha ketika waqaf, Allah, Allah. Kemudian 19 al-uzza imalatu fathatiz zai wal alif, imalah fathah zai dan alif, al-uzzi. 20 al-thalithah imalatu fathatiz sa wal ha waqfan, imalah fathah sa dan ha ketika waqaf, al-thalithih. 20 al-ukhra imalatu fathatir ra wal alif, imalah fathah ra dan alif, al-ukhri. 21 al-untha imalatu fathatis sa wal alif, imalah fathah sa dan alif, al-unthi. 22 qismatun imalatu fathatim mim wal ha waqfan, imalah fathah mim dan ha ketika waqaf, qismih. 22 dhiza imalatu fathatiz zai wal alif, imalah fathah zai dan alif, dhizi. 23 tahwa imalatu fathatil waw wal alif waqfan, imalah fathah waw dan alif ketika waqaf, tahwi. 23 walaqad ja'ahum idghamud dal fil jim, idghamkan dal pada jim, walaqad ja'ahum. 23 rabbihim dhammul ha waslan, dhammahkan ha ketika wasal, rabbihum. 23 al-huda imalatu fathatid dal wal alif, imalah fathah dal dan alif, al-hudi. 24 tamanna imalatu fathatin nun wal alif, imalah fathah nun dan alif, tamanni. 22 25 al-akhirah imalatu fathatir ra wal ha waqfan, imalah fathah ra dan ha ketika waqaf, al-akhirih. 25 al-ula dan wa yarudha, ini diimalahkan, wal uli wal yaru wa yarudi. Kemudian pada ayat 27 bil akhirah imalati fathatir ra wal ha waqfan, imalah fathah ra dan ha ketika waqaf, ya, bil akhirih. 27 al malaikah imalatu fathatil kaf wal ha waqfan, imalah fathah kaf dan ha ketika waqaf, al malaikih. 27 tasmiyata imalatu fathatil ya wal ha waqfan, imalah fathah ya dan ha ketika waqaf, tasmiyah. 27 al-untha imalatu fathatis sa wal alif, imalah fathah sa dan alif, al-unsi. Kemudian tawalla dan ad-dunya, ini imalah
Ya, imalah tawalli ad-dunya. Ayat 30 wahwa sukunkan hak, wahwa. Kemudian pada ayat yang 30 31 ini diimalahkan. Pada ihtada imalah dal, fathul dal dan alif. Ihtadi pada bil husna ini kalau dia diwaqafkan diimalahkan. Baik, ya, imalah fathatun nun wal alif waqfan ketika waqaf bil husni. 32 kabair kasrul ba wa hazful alif, buang kasrah ba dan buang alif dan gantikan hamzah dengan ya yang sukun yang panjang, itu dalam bentuk mufrad. Kabair dalam bentuk jamak menjadi kabir. 32 al-mawfirah imalatu fatatir ra wal ha waqfan, imalah fatar ra dan ha ketika waqaf. Al-mawfirih. 32 ajinnatun imalatu fatatin nun wal ha waqfan, imalah fatah nun dan ha ketika waqaf. Ajinnih. 32 ummahatikum kasrul hamzati waslan, kasrakan hamzah ya ketika wasal. Wa dhammuha ibtidaan, dan dhammahkan ketika dia di ibtida. Immahatikum karena sebelumnya kasrah, atau kalau dimulaikan ummahatikum kalau ibtida. Kemudian 32 ittaqa imalatul fathatil qaf wal alif, imalah fathah qaf dan alif. Ittaqi. 33 afara'aitum hazful hamzati tsaniyah, dibuatkan hamzah yang kedua. Afara'aita, afara'aita menjadi afara'aita. 33 tawalla imalatu fatatil lam wal alif, imalah fathah lam dan alif. Tawalli. 34 wa a'ta imalatu fathatil ta wal alif, imalah fathah ta dan alif. Wa a'ti. Juga wa akda wa akdi. Fahuwa, ya, sukunkan ha menjadi fahwa. 35 yara imalatu fathatir ra waqfan, imalahkan fathah ra dan alif ketika alif, ya, yari. Kemudian Musa imalatu fathatis sin wal alif Musa pada ayat yang ke-36. Yang ke-37 waffa imalatu fathatil fa wal alif, imalah fathah fa dan alif. Waffi. 38 waziratun imalatu fathatir ra wal ha waqfan, imalah fathah ra dan ha ketika waqaf. Wazirih, ya Allah. 38 ukhra imalatu fathatir ra wal alif, imalah fathah ra dan alif. Ukhri. Begitu juga kata sa'ah pada ayat 39. Kemudian yura yujzahu. Kemudian al-awfa, al-muntaha, abka wa ahya wal untha, ini diimalahkan menjadi ukhri, sa'i, yuri, yujzihu, al-awfi, al-muntahi, wa abki, wa ahyi, wal unthi. Kemudian ayat yang ke-46 nutfah imalatu fathatil fa wal ha, imalah fathah fa dan ha menjadi ketika waqaf nutfih. 46 tumna imalatu fathatin nun wal alif, imalah fathah nun dan alif. Tumni. Kemudian 47 al-ukhra imalatu fathatir ra wal alif, imalah fathah ra dan alif. Al-ukhri. Pada ayat yang ke-48 sampai 50 kata aghna, aqna, asy-syi'ra, al-ula diimalahkan. Ya, diimalahkan ya menjadi aghni, aqni,
asy-syi'ri al-uli. Pada ayat 51 wa samuda tanwin dal, ditanwinkan dal wa samudan. Kemudian ayat ke-51 dan 52 abqa atagha menjadi abqi ataghi. Kemudian pada ayat yang 53 wal mu'tafikata imalatu fatatul kaf wal ha waqfan, dan imalahkan fathah kaf dan hak ketika waqaf al mu'tafikih. Pada ayat 53 ahwa diimalahkan ahwi. 54 faghasyaha diimalahkan faghasyiha. 54 ghasya imalahkan ghasyi. Ayat 55 tatamara tatamari. 56 al-ula al-uli. Kemudian al-azifah imalatu fatatu fa wal ha waqfan, imalahkan fathah fa dan ha ketika waqaf al-azifih. Kemudian ayat ke-58 kasyifah imalah fatatul fa wal ha waqfan, imalah fathah fa dan ha ketika waqaf kasyifih. Kemudian kita masuk dalam farash surat Al-Qamar. Ayat yang kedua, ayatan imanatul fatatul ya wal ha waqfan, imalah fathah ya dan ha ketika waqaf ayah. Yang keempat, walaqad ja'ahum idghamud dal fil jim, diidghamkan dal pada jim, walaqad ja'ahum. Kemudian ayat kelima, hikmatun imanatul fatatul mim wal ha waqfan, imalah fathah mim dan ha ketika waqaf hikmih. Yang ketujuh, khusya'an fathul kha, fathahkan kha wal alif dan alif ba'da dan tambah alif setelahnya kha. Kemudian kasrahkan shin khasyi'ah dan tidak ada tasdidnya mukhaffafah khasyi'an. Kemudian 12 uyunan kasrah ain iyunan iyunan. 12 faltaqa imalatu fatatil qaf wal alif, imalah fathah qaf dan alif faltaqi. Kemudian 15 ayatan imalatu fatatil ya wal ha waqfan, imalah fathah ya dan ha ketika waqaf ayih. 23 kazzabat samudu idgham ta fi sa, diidghamkan ta pada sa kazzabas samudu. 27 fitnatan imalatu fathatin nun wal ha waqfan, imalah fathah nun dan ha ketika waqaf fitnih. Kemudian 28 qismatun imalatu fathatil mim wal ha waqfan, imalah fathah mim dan ha ketika waqaf qismih. Kemudian 29 fata'ata imalatu fathatil ta wal alif, imalah fathah ta dan alif fata'ati. 31 wahidatan imalatu fathatid dal wal ha waqfan, imalah fathah dal dan ha ketika waqaf wahidih. Kemudian 25 ni'matan imalatu fathatil mim wal ha waqfan, imalah fathah mim dan ha ketika waqaf ni'mih. 37 walaqad sabbahahum idghamud dal fi sad, idghamkan dal pada sad walaqad sabbahahum. 41 walaqad jaa idghamud dal fil jim, idghamkan dal pada jim walaqad jaa. 46 adaha imalatu fathatil ha wal alif, imalah fathah ha dan alif adahi. 48 an-nari ad-duri riwayat ad-duri imalatu fathatin nun wal alif, imalah fathah nun dan alif an-nir. 50 wahidatun imalatu fathatid dal wal alif waqfan, imalah fathah dal dan alif ketika waqaf wahidih. Kita masuk surah Ar-Rahman ayat yang ke-11 fakihatun imalatu fathatil ha wal ha waqfan, ketika waqaf diimalahkan fakihih. Kemudian 12 warraihanu
kasrun nun waslan, kasrah nun ya, ketika wasal. Warraihani. Kemudian 14 kal fujjar ad-duri imalatu fatil kha kal fakhar imalatu fatil kha wal alif imalah fatil kha dan alif kal fakhir. Yang ke-15 nari ad-duri imalatu fatil nun wal alif imalah fatil nun dan alif nir. 24 al-jawari ad-duri imalatu fatatil waw wal alif imalah fathah waw dan alif al-jawir. 37 wa yabqa imalatu fatatil qaf wal alif imalah fathah qaf dan alif wa yabqi. 31 sanaf rugu bil ya badal nun dengan ya sebagai ganti nun, sayaf rugu, sanaf rugu menjadi sayaf rugu. 31 ayyuha waqaf, ketika waqaf bil alif sama dengan ayyuha pakai alif. Kemudian 33 aqtari ad-duri imalatu fatati ta wal alif imalah fathah ta dan alif aqtir. 35 narin ad-duri imalatu fatati nun wal alif imalah fathah nun dan alif nir. Ayat 37 warudatun imanatu fatatid dal wal ha waqfan imanah fathah dal dan ha ketika waqaf ya wardih. 41 bisimahum imanatu fatatil mim wal ha imanah fathah mim dan ha isimehum. 52 fakihatin imanatu fatatil ha wal ha imanah fathah ha dan ha fakiheh. 54 wajana imalatu fathatin nun wal alif waqfan imalah fathah nun dan alif ketika waqaf wajani. 56 lam yatmithun wajhan, ada dua wajah, dhammul mim wa kasral ti wa kasral mim, dhammahkan mim dan kasrahkan mim. Jadi lam yatmuthun atau lam yatmithun. 68 fakihatun imalatu fathatil ha waqfan wal ha waqfan imalah fathah ha dan ha ketika waqaf fakih. Kemudian 74 lam yatmithun wajhan, ada dua wajah sama yang pertama tadi, kasrul mim wa dhammul mim, kasrah mim dan dhammah mim. Lam yatmuthun atau lam yatmithun. Ini karena kelihatannya dibalikkan. Yang pertama pada yang pertama dhammah mim dan yang kedua kasrah mim, pada yatmithunna yang kedua kasrah mim dan dhammah mim. Menurut Syekh Tohan, untuk yang pertama dibaca dengan dhammah lam yatmuthunna, sedangkan yang kedua dibaca dengan kasrah lam yatmithunna. Tapi dalam kitab ini dua wajah, wallahu a'lam. Kemudian kita masuk dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang kedua, kadzibah fatatul ba wal ha waqfan fathah ba dan ha ketika waqaf kadzibih. Yang ketujuh salasah imalatu fatatul sa wal ha waqfan imalah fathah sa dan ha ketika waqaf salasih. Yang kedelapan al-maimanah imalatu fatatun nun wal ha waqfan imalah fathah nun dan ha ketika waqaf al-maimanih, ada dua tempat al-mawdi'aini. Yang kesembilan al-mash'amah imalatu fatatin mim wal ha waqfan imalah fathah mim dan ha ketika waqaf, ada dua tempat al-mash'amih. Ya Allah. Kemudian 13 sullah imalatu fatatil lam wal ha waqfan imalah fathah lam dan ha ketika waqaf sullih. Ya Allah. 15 maudunah imalatu fatatun nun wal ha waqfan imalah fathah nun dan ha ketika waqaf maudunih. 20
20 wa fakihatin imalatu fatatul haq wal ha imalah fathah haq dan haq wa fakihih. 22 wa hurun na'in tanwin dengan tanwin, wa hurin ainin tanwin kasrah, wa hurin ainin. 32 wa fakihatin imalatu fathah haq wal ha imalah fathah haq dan haq wa fakihih. 32 katsiratin imalatu fathah ra wal ha waqfan imalah fathah ra dan haq ketika waqaf katsirih. 39 sullatun imalatu fathatil lam wal ha waqfan imalah fathah lam dan ha ketika waqaf sullih. 40 sama sullah sullih diwaqafkan dibaca imalah. 47 inna hamzatu maksurah wahidah, hamzah kasrah satu saja, alal ikhbar dalam bentuk ikhbar inna. 55 syurba fathah shin fathahkan shin syarba. 54 afara'aitum hazful hamzati tsaniyah buang hamzah yang kedua afara'aitum. 62 al-ula imalatu fathatul lam wal alif imalah fathah lam dan alif al-uli. 63 afara'aitum hazful hamzati tsaniyah buang hamzah yang kedua afara'aitum. 67 bal nahnu idghamul lam fin nun bi gunnah, idghamkan lam pada nun dengan gunnah ban nahnu. 68 afara'aitum hazful hamzati tsaniyah buang hamzah yang kedua afara'aitum. Begitu juga ayat 71 afara'aitum dibuangkan hamzah yang kedua. Kemudian 73 tazkirah imalatu fathatur ra wal ha waqfan imalah fathah ra dan ha ketika waqaf tazkirih. Ya Allah. 75 bimawaqi'i iskan waw wa hazfu alif sukunkan waw dan buangkan alif bimawqi'in. 89 wa jannatu bil ha waqfan ma'al imalatiha dengan ha ketika waqaf dengan imalah wa jannih. 94 tasliyah imalatu fathatul ya wal ha waqfan imalah fathah ya dan ha ketika waqaf tasliyah. 95 la huwa iskanul ha sukunkan ha lahwa. Pada surah Al-Hadid ayat yang pertama wa huwa pada dua tempat ini ketika disukunkan ha jadi wahwa. Ayat yang keempat sittati imalatu fathatit ta wal ha waqfan imalah fathah ta dan ha ketika waqaf sittih. Kemudian istawa imalatu fathatil waw wal alif imalah fathah waw dan alif istawi. 4 wa huwa iskanul ha sukunkan ha wahwa. Yang kelima turja'ul umur fathatit ta wa kasrul jim fathah ta fathahkan ta dan kasrahkan jim tarji'u. 6 an-nahari ad-duri imalatu fathatil ha wal alif imalah fathah ha dan alif an-nahir. Kemudian yang keenam wa huwa iskanul ha sukunkan ha wahwa. Yang kesembilan la raufun hazful waw wahwa. Yang kesembilan la raufun hazful waw buangkan waw la raufun. Kemudian yang ke-10 darajah imalatu fathatul jim wal ha waqfan imalah fathah jim dan ha ketika waqaf darajih. Yang ke-10 al-husna imalatu fathatun nun wal alif imalah fathah nun dan alif al-husni. Yang ke-11 fayudha'ifahu dhammul fa dhammakan fa fayudha'ifu. Ya Allah. 12 tara imalatu fathatur ra wal alif waqfan imalah fathah ra dan alif ketika waqaf tari. 12 yas'a imalatu fathatul ain wal alif imalah fathah ain dan alif yas'i. 12 busyrakum imalatu fathatur ra wal ha imalah fathah ra dan ha busyrikum.
13 qila ismam kasratil qaf ad-dhamm, ismamkan kasrah qaf dengan dhammah qila. 13 ar-rahmah ismalatu fathatul mim wal ha waqfan imalah fathah mim dan ha ketika waqaf ar-rahmih. 14 bala imalatu fathatul lam wal alif imalah fathah lam dan alif balik. 15 fidyatun imalatu fathatul ya wal ha waqfan imalah fathah ya dan ha ketika waqaf fidyah. 15 ma'wakum imalatu fathatul waw wal ha imalatu fathul waw wal alif imalah fathah waw dan alif ma'wikum. Kemudian yang ke-15 maulakum imalatu fathatul lam wal alif imalah fathah lam dan alif maulikum. Yang ke-16 nazala tasydiduz zai tasydidun zai nazala. 16 alaihimu dhammul ha waslan dhammakan ha ketika wasal alaihum. Kemudian 20 ad-dunya imalatu fathatul ya wal alif imalah fathah ya dan alif ad-dunya pada dua tempat. 20 wazinatun imalatu fathatul nun wal ha imalah fathah nun dan ha waqfan ketika waqaf wazinih. Kemudian 20 fatarahu imalatu fathatul ra wal alif imalah fathah ra dan alif fatarihu. 20 al-akhirah imalatu fathatul ra wal ha waqfan imalah fathah ra dan ha ketika waqaf al-akhirah. Juga maufirih ya, dan jannah ini ketika waqaf, dan musibah ya, maufiratin wa jannatin wa musibatin pada ayat 20 sampai 22. Ini ketika dia diwaqafkan, diimalahkan. Maufirih wa jannih musibih. Kemudian ayat yang ke-23 imalatu fathatul ta wal alif imalah fathah ta dan alif atikum. 24 bil bukhli fathatul ba wal kha fathahkan ba dan kha menjadi bil bakhali. 26 an-nubuwata imalatu fathatul waw wal ha waqfan imalah fathah waw dan ha ketika waqaf an-nubuwwah. 27 azarihim ad-duri imalatu fathatul sa wal alif imalah fathah sa dan alif azirihim. Kemudian 27 bi Isa imalatu fathatul sin wal alif imalah fathah sin dan alif waqfan ketika waqaf bi Isa. 27 ra'fatan imalatu fathatul fa wal ha waqfan imalah fathah fa dan ha ketika waqaf ra'fih. 27 wa rahmatan imalatu fathatul mim wal ha waqfan imalah fathah mim dan ha ketika waqaf wa rahmih. Kemudian 27 wa rahbaniyatan imalatu fathatul ya wal ha waqfan imalah fathah ya dan ha ketika waqaf wa rahbaniyah. Wallahu a'lam.